Wahai anakku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma bayyana anna nadhariya min kullin minat tasawuri wa tasdiqi ma ihtaja li ta'amulihi wa daruri aqsuhu wa huwa ma la yahtaju ila dzalika. Kemudian gepenyata ianya tengku akan bahawa sesungguhnya nadhari daripada tiap-tiap daripada tasawur dan daripada tasdik itu barang yang berhajat, ianya barang bagi hau berhajat, bagi fikir ta'ammul. Wa daruri dan bermula daruri itu sebaliknya nadhari. Wahwa dan bermula dianya daruri itu barang yang tidak berhajat, ianya barang kepada demikian ta'ammul. Maka menyukamanan bermula segala pembahagian itu empat sebagaimana barang yang telah lalu, ianya barang. Kah makna? Kah. Jadi dilikut ilmu na dua, na tasawur, na tasdek, tip-tip daripada tasawur dan tasdek, na daruri dan na nadhari. Kah? Kemudian jino kepiata litungku nadharian puah. Nadhari daruri yang putra. Jadi nadhari baik daripada tasawur, baik daripada tasdek pun yang ke nadhari. Ma ihtaja li ta'ammul. Jadi untuk terus kepada ilmu tersebut perlu kepada semiki. Nyan gepenan nadhari. Baik tasawur nadhari, baik tasdek nadhari, menan nadharian. Sedangkan daruri lawan daripada nadhari, nyan sebalik nadhari. Kiban sebalik menyobuno ma ihtaja, artinya ma la ihtaju, hana mahajat. Jadi untuk terus kepada makna, kepada ilmu tersebut hana perlu ke semiki. Yang gepenan ilmunya daruri. Pak ya nampu. Fal aqsam maka menyukamanan bermula segala pembahagian itu empat sebagaimana barang yang kalalu likut. Kiban put tasawur daruri, tasawur nadhari dua, tasdek daruri, tasdek nadhari put. Pak ya nampu. Dah ya nampu. Teman contoh bermula misal tasawur daruri itu idrak makna lafaz satu. Bermula misal tasawur yang nisbah daruri itu idrak makna lafaz satu. Itu idrak makna lafaz bermula satu itu setengah daripada dua. Ke mana? Dan bermula misal tasawur nadhari. Itu idrak bermula makna satu itu setengah sudus daripada seperenam daripada 12. Bermula contoh tasawur yang nisbah nadhari itu idrak makna bermula satu itu setengah seperenam, itu setengah dari seperenam daripada 12. Dan bermula misal tasdek yang daruri itu idrak ukuk nisbah pada kun kamu
bermula 1 itu setengah daripada 2. Dan bermula contoh tasdek yang nadari itu idrak uku' nisbah pada kun kamu bermula 1 itu setengah daripada 1/6 daripada 12. Ya, baik. Kau mana? Cuba jip mana? Mana lain? Kah? Jadi bunuh pembahagian naput boh atau contoh masing-masing daripada putnya. Yang pertama contoh tasawur daruri. Tasawur daruri. Lagi contoh idrak makna lafaz wahid. Berarti maksud idraknya ilmu. Tatupu makna lafaz 1/2 daripada 2. Nampak leh? Nyan tatupu yan. Nyan tasawur. Nyan gupunan daruri. Nampak? Nampak? Kejut daruri karena untuk tatupu hanya 1/2 daripada 2 hana perle ke ta'amul. Kaya? Ya. Dan bermula contoh tasawur yang nadari. Itu idrak. Idraknya ilmu. Tak ilmu makna bermula 1/2 daripada 1/6. Nampak? 1/2 daripada 1/6. 1/6 daripada 12. Nyan tatupu makna. Maksud makna mana? Maksud daripada lafaz tersebut. Wah. Tatupu maksud daripada lafaz yang 1/2 dari 1/6 daripada 12. Nyan perlu kena dari. Nya bukan hampum kah? Ha? Puh? Yang lebih semangat. Galaruri ini. Ya. Nak perlu kena dar pun ayam. Perlu ke? Perlu. Nah 12. Tak bagi 6. 12 tak bagi 6. Sama dengan 2. Ya. 2 buat. 2 2. Benar nambah 2. Okey. 2. Keduanya waktu terpegat per ke 1/6. Keduanya 1/6. Keduanya 1/6. Keduanya 1/6. Keduanya 1/6. 4. Umur. Yang 1/6. Waktu takun lagi tayo sa 1/2 1/6 bandingan takun sa 1/2 2. Umur. Okey apa? Kamu tu apa yang? Sa 1/2 1/6. 1/6-nya daripada 1/6-nya daripada 12. Berarti 12 bagi 6. Lihat terempak hasil daripada 12 bagi 6 pada 2. Keduanya takkan 1/6. Baik. Cuma waktu takkan bermula saya itu 1/2 1/6 kan tak betul ya bayan. Ya kan? Hai, sa 1/2 1/6. Sa 1/2 2. Pak nampung. Nampung? Cuba. Kayak nampung. 12 tak bagi 6. Sama dengan 2. Maksud 2. 2 ke 6. Pada 2-nya 6 ke? Benar ke? Hai 12 bagi 6. Gimana kun?
12 bagi 6 sama dengan 2. Untuk menghasilkan 12 pedungga 2 kan. 6 ke? Nampak ke? 2. Nyo 2. 2, 2, 2, 2, 2. Benar nambah 2 kan. Sama dengan 12. Nampak leh? Nyo keduanya tak ke 1/6. 1/6 dari 12. Kah? Maksudnya duanya tak gabung. Ya tak apa. Duanya tak cok tak puduk guna. Kan kaput. Kah? Nyo keput nyo gepunan 2/6 daripada 12. Mesti dah gabung dalam 2 nyo. Kan 6. Berarti kan kalau lebih nepuk. Berarti 1/6 dari 12. Untuk terdapat makna tha. Dah? Untuk terdapat makna tha. Aku pegah tha si tengah dari 2 kan. Ya kan tha si tengah dari 2 kan enggak betul. Patih lakai ke? Tha si tengah 1/6 dari 12 nak betul ha bayang puhan betul. Cuman haba saraikan balik. Waktu takun bermula tha si tengah 1/6 dari 12 nyen bandingan takun bermula tha itu si tengah 2. Kejumanan karena 1/6 yang kedua. 1/6 dari 12 yang kedua. Mi aje tentung ni rempok mana tha. Tha tinggal daripada 2. Betul tha tinggal daripada 2. Maka betulnya kebetul itu. Ke nyo. Yang perle tak aman maka kena dari. Perle ke bagi-bagi lah. Untuk teruk bukan untuk itime ilmu yang lagi tayo. Nyo bukan. Thayan. Menggambar lah oleh tayo. Thayan si tengah dari 1/6 daripada 12. Nyen untuk menggambar lah oleh tayo. Thayan perle nada dari. Empuk. Keempat. Kibangka ke lo? Wa misalu dan nyan pusatnya tasawur nadari kabeh. Bermula contoh tasdek yang daruri itu idara uku nisbah. Tak idara uku terjadi nisbah pada kun kamu bermula sa itu si tengah. Itu si tengah daripada 2. Tak idara uku nisbah. Ta nisbah wa tetapu sebut mahmul ba maudhu'. Empalai wa tetapu sebut. Pu tapu sebut inan. Si tengah 2 yang sa. Nampak wa tetapu sebut mahmul ba maudhu'. Di idaan la tengok nyo atayan. Nyan tasdek ba atas ayo yan. Bermula sa itu si tengah daripada 2 daruri. Karena untuk itasdek yan hanya perle ta'am. Tak boleh damon. Mau. Kiban? Abang, ini tempat yang banyak tahu. Kiban? Abang contoh on daruri. Kaitin dah hana tinjau di nisbah dia kena jadi nisbah ni. Pak je kan? Contoh ni. Engkau buat contohnya na menduman. Tasawur maudhu' na, tasawur mahmul na. Kan contoh tasdek daruri dengan tasdek daruri. Tasdek daruri. Dengan tasdek daruri. Beda ke? Contoh teman-teman. Mana sama? Mie itu. Mie itu nisbu tinggal daripada 2 ya, tinggal daripada 2 ni. Oh, tasawur daruri dengan tasdek daruri. Ya. Hana masalah ada sama sebab untuk terus tasdek kena daruri dia, kena tasawur dia apa? Kau yang betul, yo dari contohnya taban, misalnya kan adanya si contoh daruri ni. Kami sabar bukan? Kami sabar bukan? Kan di sini berarti nisbah si kan bak daruri ya, bak daruri tasawur daruri ya. Bak tasawur, nah cik nisbah tapi hana tapu tasdek, hana tapu pun semata-mata menggambar laulai kita yo
Thayan thì tengah dua nan menteng. Nyok kamu kung. Balik kaditaan latih tengok nyo thayan thì tengah dua. Nya kata sedek. Mio semata-mata tupu oleh tengok truk makna nyok pukun thayan thì tengah dua. Nyan sagai menggambar oleh tengok nyan menteng tasawur. Daruri. Nampak? Tapi secara terdapatkan makna thari ni perlu tak nisbah ni ke? Perlu nisbah. Saban cingnya ni. Kan contoh saban, tapi tinjauannya beda-beda. Pat tinjauan tasdek, pat tinjauan tasawur. Contoh je apa? Lagi Pak Zaidun Qaimu ini na tasawur, na tasdek. Ya itu beda-beda ayo tasdeknya tasawur dia ni. Ya beda? Tasawur makbul. Kada ini narid. Nyan untuk menggambar ile kita nyotayan untuk nata tasawur ni sebah tayang ti tengah dua kemumpu tayan pu ile. Bumpu ti tengah yang kiban. Ote kamu pu tayan kiban ti tengah nyan pu wate tagabong. Duh hatayan. Mami hatayan hanampu sabo-sabo. Hampu cik mana berali. Ba. Kah. Dan bermula contoh tasdek yang nadri. Itu idara ukuk nisbah pada kun kamu bermula sa itu setengah sepernamnya daripada 12. Nyan untuk tapukuk nisbah nyo. Nampak leh? Nyo sayan setengah sepernam daripada 12. Nyan perle ke nadri. Munyo buno atau watih buno semata-mata tasawur hana tapukuk ni sebahayan hana taidaan latih tayo. Cuman semata-mata truk makna yang lagi lo tayo. Nampak lah? Ya hana taidaan sebenarnya ada dulu ada rempok ni mana thai. Dah? Ya hana taidaan. Rempok rempok man. Hau peti gitu ni. Dah? Ada rempok sama dengan ni. Oh han petih? Hau rempok untuk yang lumbangan gitu. Hau peti gitu. Hau rempok ni. Dia nak pada tahu belum? Nampak ke? Item kita sahur. Ya, nampak. Ini mana tasdid peluang tu betul ke? Betul. Tasdid peluang lah. Kibat. Ni mana? Kan? Kau? Wabima dan dengan barang dan sabit dengan barang yang telah terurai ianya barang. Wabima takarrara. Dan sabit dengan barang yang telah terurai ianya barang. Ulima dimaklumkan. Akan apa dimaklumkan? Akan terhasar, tersimpan segala ilmu pada tasawur dan pada tasdek. Segala tasdek. Walikulen dan sabit bagi tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya tasawur dan tasdek itu mabadi dan maqasid. Kah? Mabadi yang permulaan, maqasid yang tujuan. Maka bermula mabadi tasawur itu kuliah yang 5. Maka bermula mabadi tasawur itu segala kuliah yang 5. Dan bermula maqasidnya tasawur itu qaulun yang syarih. Dan bermula mabadi tasdek itu qadiyah dan hukum-hukumnya qadiyah. Dan bermula maqasidnya tasdek itu qiyas beserta pembahagiannya qiyas. Biyan makna ma'a. Kah? Maka tersimpanlah ilmu mantiq pada ini bab yang 4. Maka tersimpanlah ilmu, fanyan ilmu mantiq pada ini bab yang 4. Adapun bermula pembahasan dilalah dan pembahasan lafaz
Adapun bermula pembahasan dilalah dan pembahasan lafaz itu niscaya maka hayasanya disebutkan akannya tiap-tiap dah pembahasan lafaz, pembahasan dilalah dalam kitab mantiq karena terhenti pembahasan kuliah yang 5 di akhirnya tiap-tiap dah dilalah dengan al-fat. Ke mana? Waman nadara dan bermula siman yang melihat ia nyaman kepada pembahagian kias yang 5. Ada niscaya menghitung itu niscaya. Menghitung ia nyaman akan segala bab-bab, akan padu menghitung, akan lepan. Ke mana? Waman ada ma'aha dan bermula siman yang menghitung ia nyaman besertanya. Besertanya 8 akan pembahasan lafaz mustaqilan hal keadaan yang terasing. Nyan niscaya adalah bab, segala bab di sisi nyaman itu 9. Kan? Ya. Jadi dengan barang yang terurai, yang kali uraikan di atas, dapat tak maklum bahawa ilmu yang kepegahnya tersimpan berputar, itu biyat masalah bak tasawur dan tasdik. Yang pun tersimpan. Maksud tersimpan ilmunya tersimpan handi tu biyat muputar-putar antara tasawur dan tasdik. Empat. Yang sabit bagi tiap-tiap daripada keduanya tasawur dan tasdik itu nama badi, itu nama kasid. Boleh. Nama badi tasawur, nama kasid tasawur. Nama badi tasdik, nama kasid tasdik. Empat. Wah. Maka bermula mabadi tasawur itu kuliah yang 5. Dah mabadi tasawur, kuliah yang 5. Dah kuliah yang 5. Jenis, fasal, arat am, arat khas, no. Gampak kuliah 5. Kamu? Dan bermula makasid tasawur dah. Itulah kolon syarah ta'rif. Kolon syarah ta'rif. Nama lain lampu mu'arrif. Mu'arrif, ta'rif, qaulun syarih, tabuh. Mai yang lebih terkenal ta'rif. Nyan ta'rif nyan makasid tasawur. Dan bermula mabadi tasdik dah qadiyah dan segala hukum-hukum yang qadiyah. Dah hukum qadiyah. Akas, tanakut. Yang hukum akas dan nakut. Gampak. Kah? Dan bermula makasidnya tasawur itu kias. Beserta pembahagiannya kias. Sya'run, jadal, safsatah, pulum. Nyata ikut kan? Yang kah? Nampak kah? Nak 5 bah?
Sya'run, jadal, safsatah pula. Burhan. Sya'run ke syi'ri. Apa tu pu? Pu? Jadal kali. Kau je limang bah. Kalau aku naik ke. Nampak? Kah? Pulang. Habis? Kah? Maka kamunan tersimpanlah ilmu mantik pada ini bab yang pubahnya. Umpam tersimpan ilmu mantik yang kenyo pubah pembahasannya lebih daripada yang nyenkan pembahasan mantik. Dah pubah bab kuliah yang 5, kolon cereh, qadiyah hukum qadiyah. Kias beserta pembagian kias. Nyan put boh babnya. Itulah tentang ilmu mantik. Kah? Baik. Adapun bermula pembahasan dilalah dan pembahasan lafaz, nyan bukan pembahasan mantik. Kah? Nyan pembahasan logat, lebih ke nahu. Nampak lah. Cuman kalau memang kan pembahasan mantik, kerja gak pegah ini. Kemudian pertanyaan ni, adapun bermula pembahasan dilalah, bab dilalah, nak dilalah hukum tu. Pembahasan alfat, faslun fi mabhasil alfat. Nyan hayasnya disebutkan dalam kitab mantik pada haikan ilmu mantik karena terhenti bahas kuliah yang 5 dia tihnya tiap-tiap. Maksudnya apa? Munyo dilalah hana tata pembahasan lafaz hana umpu nyan hantruk geteo kepada pembahasan kuliah yang 5. Maka karena untuk truk kepada mabadi tasawur perle ke dilalah, perle ke alfat, maka pegahlah pembahasan alfat dilalah dalam bab ilmu mantik. Tapi jika pembahasan maksud bidatih yang kena pegah. Nampak leh? Maksud pun dekanya maksud aridi, ya. Tadika duduk karena lain muyuhanaji han mumpu matayan kaku jih gepegah. Moh. Karena munyo dilalah dari punyo ho dilalah lafaz ki banjara ada pegah yang jenis, ki banjara ada pegah yang pasal, ajir pegah. Bumpu dilalah ile. Nampak kan? Di kesimpulan ji, pembahasan dilalah dan pembahasan alfaz bukan tentang ilmu mantik. Kah? Waman nadara dan bermula siman yang melihat ia nyaman kepada pembahagiannya kias yang 5-an. Nampak lah? Jadi munyo naurun kalen. Pembahagian kias yang 5-an yang tak kira kebab. Yang menyatakan kepada pembahagian kaku hujit bab ilmu mantiknya 8. Kan? Put. Yang mana kan put? Kibam put. Kias dan pembahagian kias gue kira saboh. Tapi menyatakan pembahagian kiasnya saboh. Nampaklah yang 5-an tak betul biak saboh. Maka ji 8. Betul. Bab pun kuliah yang 5. Kedua kolon jareh, kuliah qadiyah dan hukum qadiyah. Keput kias. Tiga kaput tambah pembagian 5. Put tambah 5. Yang kelepar kau. Gimana ya? Nyo tiku dia. Yo cara kira tu. Kuliah 5 tambah bab. Benar? Kalau jareh tambah bab 2. Qadiyah dan hukum qadiyah leh. Kias put. Melimang dia. Mutiku nanti. Jadi ketika katakan kepada pembahagian, kiasnya nak kelale. Nampak leh? Sebab pembahagiannya kena ada itu biak daripada kias. Jadi ada ubahnya nak kelale. Kalian pembahagiannya mendang. Jadi jadi pun.
Kibanjik kebab ji. Puhun kuliah yang 5, kolon syarah, qadiyah hukum qadiyah, qiyas jadal, qiyas sawsatah, yang lainnya qiyas burhan. Jadi kun qiyasnya nale. Qiyas ulenya nale karena jadal yang qiyas. Mau tinggal je lah 8. Nampak? Nampak ke? Minta peruh lang qiyas lah botu, tiku. Baru. Dah berdepan ni ya. Waman ada dan bermula siman yang menghitung ia nyaman besertanya 8 akan pembahasan al-fat hal keadaan terasing. Maksud hal keadaan terasing tak jadikan pembahasan al-fatnya maksud bidate. Yang maksud terasing nan. Munyo yatih buno pembahasan al-fat iji tak jadikan ke maksud tapi maksud li ghairi. Mau. Yatih buno. Cuman maksud li ghairi yang maksud utamanya kuliah yang 5. Cuman kejih na maksud tapi mengkerleng ke kuliah yang 5. Maka maksud ke al-fat maksud li ghairi. Bermula siman yang melihat ia nyaman, yang menghitung ia nyaman pembahasan al-fatnya secara terasing. Maksudnya apa? Pembahasan al-fatnya gekira ke maksud lidate. Nyan menyumenan jitlah bab tiku. Nyumenan. Waman ada ma'aha dan bermula siman yang menghitung ia nyaman akan pembahasan al-fat hal keadaan terasing. Kiban maksud dihitung pembahasan al-fatnya terasing. Maksudnya dijadikan pembahasan al-fat maksud lidate. Pemaksud lidate, pertama pembahasan al-fatnya dalam fan ilmu mantiq. Nyanjitlah bab ilmu mantiq. Tiku reng. Cuma ilikat. Pakan hanaroh pembahasan al-fat. Karena orang yang pegah dilikut nyan, gak nyan gekalan pembahasan al-fatnya kan maksud li zate. Tapi maksud li ghairi. Dah ghairi je. Kuliah yang 5. Siman nyan melihat pembahasan al-fatnya maksud li ghairi, maka ini bukanlah bab yang terasing. Nyepu tu beliau. Cuma nak berduri bab benda lah. Kah? Baik hana mentah-mentah memang-mentah. Empuk makna lah. Tuma kemudian bahawa sesungguhnya ulama munatakah istalahu mengistilah oleh mereka itu. Diatih ke istilah, diatih menamai lafaz yang memberi faedah dengannya lafaz akan makna mufrad. Gampat. Dengan pua kepenan, dengan pua ke istilah, dengan kolon syarih. Seperti hewan yang natek pada ta'rif insan. Yang iputruh, yang mutawasil, yang iputruh dengannya hewan natek kepada makna mufrad. Kah? Wahwa dan bermula dianya makna mufrad itu makna insan. Wahada dan bermula ini uraian. Itu maksud. Maknanya maksud. Wahada dan bermula ini uraian dari semua taknya. Itu makna, itu maksud. Perkataannya tungku syarah, tungku bait. Wa ma bihi ila tasawurin. Al-baita baca olehmu akan bait. Kemaf'ul pi kagubah. Dia baca bait dalam kah? Wastalahu dan mengistilah oleh mereka itu diatih menamai lafaz yang memberi faedah ianya lafaz bagi tasdik. Akan pun teman mengistilah akan hujjah. Artinya kias. Maksud hujjah kias. Seperti al-alam, bermula alam itu mutaghayyir. Seperti bermula alam itu yang berubah-ubah
dan bermula tip-tip yang berubah-ubah itu hadis. Mutawasil bihi yang diputroh dengannya al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis kepada natijah. Yang diputroh yang dipesampai dengannya al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis kepada hoi pesampai kepada natijah. Wahya dan bermula dianya natijah itu al-alam hadis. Bermula alam itu hadis. Wahada dan bermula ini uraian. Itu maksud perkataannya tungku bait. Wa ma litasdiqin al-baita. Baca olehmu akan bait. Nah tinggal mana? Kah? Jadi oleh ulama munatakah. Orangnya na dua buah istilah. Na istilah qaulun syarih, na istilah hujjah. Kah? Lafaz yang ibi faedah makna mufrad, nyan lafaznya mengistilah oleh mereka itu ulama munatakah dengan qaulun syarih. Itulah ta'rif. Lagi contoh, haiwan nate. Boleh? Haiwan nate. Nyan lafaz haiwan nate nyan puakeun dibi faedah makna insan. Pu insan yan ngan tadepu haiwan nate mupulah insan yan pu. Berarti insan tersebut lafaz yang ibi faedah makna mufrad dan makna mufrad dan makna insan. Nyan hewan natean mengistilah oleh mereka itu ulama mutakah dengan qaulun syarih. Pak yang nampu. Seperti hewan nate pada ta'rif insan yang iputroh dengannya hewan nate tersebut makna mufrad dan makna mufrad itulah makna insan. Ngena hewan natean boleh teruklah ke makna insanan pu. Kan nyan hewan natean istilah oleh ulama munatakah masuk istilah gepunan. Gepunan dengan qaulun syarih. Pak yang nampu. Sama. Qaulun syarih, ta'rif pula. Mu'arrif. Okay. Lagi al-fa'ilu. Ismu marfu'u. Madhkuru qablahu fi'luhu. Nyan ismu marfu'u madhkuru qablahu fi'luhu. Nyan gepenan qaulun syarih. Karena ngelafat nyan teruk kepada makna mufrad itu. Makna mufrad makna apa itu fa'il. Apa kan? Faham? Ha? Pak lam, ada likut lam. Al-fat. Ya. Waman ada bermula siman yang menghitung ia nyaman akan pembahasan al-fat hal keadaan terasing. Maksudnya urang-urang yang gehetong pembahasan al-fatnya sebagai pembahasan terasing. Kiban pembahasan terasing sebagai pembahasan maksud bizatih pada ilmu mantiq. Artinya nakaru mentang. Pembahasan al-fatnya kiban, ya nakaru nanan. Puiji pembahasan mantiq, puakan. Bagi orang yang menganggap nya pembahasan al-fat, nya pembahasan ilmu mantiq. Nyan bagi orangnya berarti pembahasan al-fat nya merupakan pembahasan mustaqil. Bagi orang yang hanya menganggap pembahasan al-fat nya panena kejalu sagai. Kah? Nyan bagi orang yan berarti pembahasan mantiqnya bukan pembahasan yang terasing, tapi maksud li ghairi. Teh ghairi hiji kuliah yang lima. Maksud karena selain. Kan diri ji yang jid ke maksud ilmu mantiq.
Kiban. Nampu mah? Kah. Wahada dan bermula ini uraian. Itulah maksud kenyatung kubet wa mabihi ila tasawurin. Yang maksud bet wa mabihi ila tasawurin usil. Kah maksudnya ialah barang-barang yang berteruh kepada tasawur. Gepenan kolon syareh. Karena ngan hewan natayan terulah kita ke makna tak puak insanian. Terulah tak tasawur insan. Gambar deh. Wama wastalahu dan bermula dan mengistilah oleh mereka itu akan penal lafaz. Yang lafaznya ibi faedah bagi tasdek. Kah? Lafaz yang ibi faedah bagi tasdeknya kepenan hujah. Jadi ngena lafaznya sehingga kita roh mangguk lihat kita yo. Nya lafaz-lafaznya kepenan hujah. Kiban kah? Contoh lagi al-alam mutaghayyir. Kullu mutaghayyir hadis. Natijahnya puak al-alam hadis. Nyan untuk dianggap lihat nya alam yang hadis. Nyan melalui kias nampak melalui lafaz al-alam mutaghayyir kullu mutaghayyir hadis. Ngena lafaz nyan ke dianggap lihat kita nyo alam yang hadis. Yang berarti lafaz-lafaz bunuhan gepunan hujah. Nampak? Kim menyemaskan kena pengusaha ini tambah makasih ni. Pak, makasih tasawur. Kupu tak tasawur kan? Pak ke? Kupu tak tasawur. Supaya jid dah buka kolon syareh. Hotel kali dah tasawur. Jid dah buka kolon syareh haji. Oh nyo. Pernah dia dah berah gerak mendik. Berarti mio lagi bukan tip-tip dah payo tetap nak tarikh. Tip-tip dah payo tetap nak tarikh. Tak nak dari. Apa yang betul tanya kepada ayah kepada kolon syareh. Iji tasawur kan? Kena dua likut. Na tasawur daruri, na tasawur nadri. Yang tasawur nadrinya lah yang perlu kita arif. Empat. Hah? No. Kan tip-tip je. Kan tip-tip tasawur na ta'arif. Hai dah betul ta'arif nanti. Nampak? Lagi takkan Zaidun. Nya pun syaksun muayatnya kan ta'arif. Hah? Nya kan ta'arif. Cuma untuk pegah seseorang yang kamu ta'in karena jid takkan tidit ke tiyo, jid takkan tidit ke tiyo. Dah makna daripada Zaidun. Yang ke dat yang kepunan dengan Zaidun. Yang makna dari Zaidun kah nak ta'arif dat. Kini turang yang mana mau madiyo, madinya mau kuliah lima. Yang dah? Turang Zaid no. Nya kawan apa ada tahu. Ruh lama badi tasawur. Ana ruh. Ruh
Ruh lama badi tasawur. Tidak mau lang kuliah lima. Nanti ngan daturi kuliahnya nanti ji. Tujuan tasawur makna-makna mufradnya. Ngak umpunya jenisnya pasal. Boleh nampu le mabadi dengan makasih kan? Pu makasih ke mana? Mabadian permulaan tasawur. Maksudnya pu ngena mabadian teruk kepada tasawur. Kemudian teruk kepada tasawur makna mufrad. Makasid ji pu makasid itulah kolon syarih makasid tasawur. Ban. Tujuannya puak gedanya liah tatapu kuliah yang limang supaya ngajit tapugot takrif. Nampak leh? Ngajit tapugot takrif, maka takrifnya makasid daripada tasawur per memandumian. Ina hote kali hote tasawur insanyan puak. Keng kampu insanyan. Hote kampu insan jelah takrif insannya nyo. Sehingga kaya dah pegah kegap ke mana? Ada tujuannya dia pegah kegap. Iban nampu. Ini yang insan madi Dah? Kon insan yang kena takrif. Yang ditakrifkan. Lafaz insan. Marah. Artinya mau madi, dia kon nak kuliah lima kon nak arif no tak arif. Roh lama badi tasawur ndak ji no keun. No ada mau. Insannya no. Pak kan? Hewannya jenis, natekan fasal. Gimana? Satu sama lain nangkuk no. Tangkuk mendung. Kan menyebab kuliah limang dia hana tabut, lantak orang talah kolon jarih hana boleh je. Pak ya? Nikah mendung. Cuba nampung. Saya lagi dah ken Zaidun. Nampak? Iji naruh ulang kuliah limang. Nampak? Jenis kan, fasal kan, ara'ang kan, kujikan memandung. Maka tasawur ba Zaidun nyan hanaruh lama badi. Hanaruh lama badi tasawur. Berarti nyan kan pembahasan mantik. Nampak. Pucik ji semata-mata tasawur berarti tasawur mendam. Nah tasawur ba Zaidun tapi bukan pembahasan mantik. Nombor. Pembahasan mantik tetap membadi tasawur. Umpamanya puah tasawur tasawur yang kan membadi nanti. Kibangkan membadi tasawur iji hanaruh dalam kuliah yang limang. Yang tasawur mendeng ilmu tasawuri tapi bukan pembahasan mantik. Maka set wate tasawur yang puah tujuan daripada tatupu kuliah yang limang kan. Boleh? Nyo jenis, nyo pasal, tujuannya ialah pegat tarikh.
Karena ta'rif itu iban munyo ta'rif had ijih tersusun dari jenis dan fasal. Munyo ta'rifnya nakih tersusun daripada jenis dan khas ya contoh. Kampung terima kasih ya. Tujuan daripada mabadi pu, tujuan daripada tasawur kuliah limong yang pu. Umpam tujuan tetepu nyo jenis, nyo fasal, nyo rakah tujuannya pu. Okey. Ta'rif maksudnya pu, bujit tapugat ta'rif. Karena ta'rif tersusun dari kuliah yang limang. Nanti dari limang boh yang 2 boh yang nanti. Ibang Kak. Gaduh lah makasih dengan mabadi. Mabadinya permulaan tasawur. Nampak permulaan tasawur. Tasawur makna mufrad insan. Ainan. Nampak contoh. Adi untuk tasawur makna insan nyen perle ke mabadi. Dan mabadi kuliah yang limang. Jenis fasal rakas no. Wate kamu pu mabadian, kamu pu berarti kuliah yang limang. Balik, teruklah kepada maqasid. Pun tujuan daripada tasawur pegat ta'rif. Karena ta'rif tidak terlepas dari kuliah yang limang. Lagi ta'rif had, gimana cara tanda ta'rif had? Tersusun daripada jenis dan fasal. Jenis dan fasalnya bahagian kuliah yang limang. Kamu? Wahada dan bermula ini itu maksud kenyatung kubit wa malitas diqim wa malitas diqi al-baita baca olehmu akan bait. Bankah? Lagi-lagi ya. Wategekeun wa ma bihi ila tasawurin usil atas nama yang iputruh ke tasawur gepunan qaulun syah lagi kemudian ke hana kecuali macu bi kemudian atas nama yang iputruh ke tasdek gepunan hujjah padahal yang gepunan ke qaulun syarih tok yang tasawur nadri boleh hana mandum perle ta'rif hana mandum perle kias. Untuk data sedek, sabah nisbah, na perle benar kias. Hana. Nah yang perle, nah yang hana. Yang perle itulah tasdek nadari. Nampak? Yang perle kolon careh itulah tasawur nadari. Kamu? Coba. Makanya lah. Tasdeknya itu kan daripada tasawuri ini. Sebenarnya mudah depu je ni. Mudah depu? Kata je le. Apa tasdeknya bukan terus daripada tasawur ni. Oh, mudah depu le tasawur le. Maudhu' mahmul nisbah. Ya. Berarti je boleh mudah depu je. Sebenarnya benar tak reti kadang tu. Dah. Apa dasar daripada je. Yang hana depu je pun kan tasdeknya sebenarnya tak depu je. Kan naik hana pulai darih nanti maudhu' je mahmul je hana pulai darih. Lagi ada kun bermula sa itu 1/2. Data sedeknya sa yang 1/2. Nak darih sa. Hana nak mumpum mate kun pu sa mu. Mumpum. Pun nak darih man.
Cuai. Jadi maknanya hana madu menjadi nada arif. Ya tok yang nada. Tok yang nadari. Kalau empat nombor. Luar matanya aku kakon rubo ba. Makasih. Tadi na ria. Kau ni guru nan ujah dong. Kan kau gaban. Judul ni. Ujah na kau gaban ria gaban ai. Jadi kau buat ujah dong. Pak je. Bak pembagian makasih. Tadi ni kon ria. Oh. Jadi be ria na ujah dong. Gaban. Sama aja. Yang ada munanya tafanon biasanya. Tafanon. Tafanonnya ngat be bosan. Kan? Ngat be bosan rundingo. Jadi gebal lafaz yang berbeda tapi maksudnya sama. Lagi kita pegah habah je. Padahal maksud tak apa tapi cara pegah je beda. Jadi ke Hamzah tu dengan biasa pendakwah. Yang kena tafanun. Yang makna orang yang boh pun makna tafanunnya. Pun ke biasa ni apa? Lagi kena mislu. Tiga dengan nahu. Kau nak ke? Yang punya tafanun ibarat. Pun tebuh makna tafanunnya. Pelagak ibarat. Hah? Jadi kalau mana kamu tipu tafanun. Pelagak ibarat ni ke? Kupu pelagak. Yang kelagi apa tak yang ngak bek hi mula-ulang haba. Jadi le urun dengan bosan je. Mau teka haba je kahi haba lain tapi maksud sama. Dengan le kau. Tafanun. Da fan nun. Dua buah nun. Kaja. Wallahu a'lam bishawab. Telah.